तमें शाढ़ी पिंधिक आसिक रिल्स कर तुम शाढ़ी पिंधि आसी डांस कर से फटो उठेबे मु खाली तुम 3 जन ब्लॉग करी हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ वेलकम टू पुरी ब्लॉग्स तो ब्लॉग स्टार्ट हो एनएसएस ब्लॉग रू देखिपे ब्लॉग भितर पिला अच्छा मु बाहर स्टार्ट कली बाहर क्वालिटी आसो वीडियो क्वालिटी आसो बोलिकी तो चलतु ब्लॉग भितर कौन कौन हो देखा ब्लॉग दृश्य तथापि आसिक काली जमी चित्र करते से चित्रटा अधा था आज आसी करदे पुणी थोड़े मुँह देखी दिंतु ना ये हूँ से झील मत कि अलग देखा दूसरी कौन गोरा हो गलनी सब गोटे गोटे कैमेरा सुटिंग एपटे एपटे आम ये चित्र चलती रंग दिया दी चलती काली खाली चित्र आज रंग दिया चलती एपटे आम कौन गोटे चलती कौन लिस्ट चलती आमर बहुत दिन पर आमर आसी जाइछंती ए कौन लिस्ट ये कि ए जो नेटल स्कार बेल ना काली तमे तमे तो चलतु सेपटे देखिए तो देखी पड़े आम चंदन आसी ब्लॉक पहुँच जाइछंती आ एपटे आमर कौन भीतर पहुँचती एपटे कौन भाई आमर बो भाई की केते दिन पर मुझे ये आमर कौन गोटे खाऊँ ये भाई भाई जय जगन्नाथ कहते तो मित आमर स्वरूप भाई आसी पहुँच जाइछंती भाई गोटे ब्लॉग चैनल खोली हाँ हाँ आमर एपटे एपटे कौन आसी पिला सब बही आमर यहाँ ये कौन हर्बिसाइड आसी पहुँची जाइए घास घास मरा हे बोलिकी पोक पोक मरवे घास रू पानी रखुची पानी से हमर सबुबल ये आमर पानी आसिक फुल हो जाऊँगी काली आम पूरा सुखी जाइलु देखी पारे यही पटू पानी आउची केड़े जोर से पटू पानी आउची तो पानी जमा सुखुनी आम कैंप सरिया जाके पानी सुखीबनी तो चलतु कौन आज आम मीटिंग अच्छी मीटिंग देखा आमर कांधे पकई चल मरा हे अरे ना आरंभ टे कर दियो कौन ये आम पढ़ुची आ टोटाल यही घास पड़े टोटाल गछ उठबनी आउ गचर बापा बो आउ कहीं उठबे तो पड़ुची हर्बिसाइड कौन हर्बिसाइड टी हर्बिसाइड वार्डटा मोर पाठ एक्चुअली तो सांग मैंने सेपटे कौन मीटिंग हम आउ टे पर आमर ये माटी फाटी सब कौन खेलिया खेली हम मु सब उखाड़ी ये माटी सब खेलिया खेली होंगे यहीपटे सब पड़ो किए आसो आज जेई आसवे जेई आज आसवे जेई फुल फॉर्म कौन जूनियर इंजीनियर तो से आज आसवे तो चलतु सी आसिले देखा सी आसिले देखा आमर कौन कौन हो चलतु वीडियो मध्यम दर्शन कर तो आमर जेई सार आसते कौन देखा दे गले आमर सेपटे से कौन कथबार्ता होती सार सहित देखिपे से आमर जेई सार कौन कथबार्ता होती आम आमर एपटे अच्छु मौसा आमर एपटे हर्बिसाइड मार्च गछ पछ कि गछ पछ लोप पाई ए पाइप फाइप जब फाटिज से पड़े ना किसी हेनी तो चलते पचे देखा मैंने टी ब्लॉग टी देखी दिंतु ये ब्लॉगटा आसे पर कंटिन्यू आज 16 आर 16 आज 16 ना 17 मुझे जापानी कि आर 16 तारीख को यही ब्लॉग टी आप देखिए केमती होते कमेंट करेंगे से 16 तारीख को तो आमर पिला मैंने आसिक क्लास सारिक पहुँची गले ब्लॉग रे कड़े मीटिंग अच्छी बोधे मु तो कहीं देखनी तुमको के हाँ जाओ जाओ हाँ हाँ जाओ 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 आमर एपटे पे आसी ये तो डेली मोबाइल देखुँ केत कम करूँ कहीं जापारे यहाँ तो मुझे कौन फास्ट टाइम ब्लॉग देखिए 3 जन आगुरी कैंप्रे देखी तापर आउ देखनी पूरा फास्ट टाइम देखी सतरे और सर्टिफिकेट देखिले जना पड़े ना ना थाओ थाओ तो जदि एम थे आप भावे मैंने मैंने थिले तो से आसिक पहुँची गलनी ब्लॉग भितर तो देखिपे आमर भाई मैंने कौन आम हिसाब पत्र कर मीटिंग चलती तो चलतु भाई आम मीटिंग करते आम सेपटे पटे कौन कम हो कम सर देखा
ତମେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକିରି ଆସିକି ରିଲ୍ସ କରିବ ତମେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଆସିକି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବ ସେ ଫଟୋ ଉଠେଇବେ ଫଟୋ ମୁଁ ଖାଲି ତମ 3 ଜଣ ବ୍ଲଗ୍ କରିବି ଆଉ ଫଟୋ ଯିଏ ଉଠେଇବେ ସେ କାହିଁ ମୁହଁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲାଜ ମାଡ଼ୁଛି ଆଉ ତମେ 2 ଜଣ କରିବ ଟି ତମର ଡ୍ୟାନ୍ସ ତାଙ୍କର ରିଲ୍ସ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆଇଡ଼ିଟା ନା କ'ଣ Queen of Das Family 124. ତମର Bullet Babe 2.0. ତମର Okay, भाई हमरा ये करिए. ତମର ଆଇଡ଼ିଟା କ'ଣ କ'ଣ दीपांजलि फाइन. ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କହୁନାହାନ୍ତି କହିବେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଲାଜ ଟିକେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଭିଡ଼ ପିଲା ଆସି ବସି ଯାଇଛନ୍ତି ଏପଟେ ପିଲା ଏପଟେ ଆସି ବସି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ଇଏ ତଥାପି ମିଟିଂ ବେଳେ ବି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ନା ଆମର ସବୁ ସେପଟେ ଆମର ଆମର ଭଉଣୀ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି ଭାଇ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଜିଠୁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ସେ ବ୍ଲଗରେ ତୋ ବିଷୟରେ ବି କହିଛି ତତେ ବି ଏମାନଙ୍କୁ ବି କହିଛି ତୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଆରେ ମୋତେ ଦେଖି ସବୁ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସେପଟେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ସେ ତ ଏପଟେ ଇଏ ଆମର ନା ଏପଟେ ଦେଖେଇବିନି ତ ପଛରେ ମିଟିଂ ହେଲା ବେଳେ ଦେଖାହେବ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜୁଜୁ ଭାଇ ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ ଥରେ କଲ ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିକେ କହିଦିଅ ତ ଯେତେ ଭାଇ ଆମର ତ ପିଲା ଆମର ଆସି ମିଲୋ ବାପୁ କି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଏବେ ମିଟିଂ ହେବ ଆମେ ଯାଉଛୁ ପ୍ରାଚୀବାନକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଲା ସବୁ ଯାଇ ପ୍ରାଚୀବାନକୁ ପଳେଇଲେଣି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଠେଇକିରି ପ୍ରାଚୀବାନକୁ ଯାଉଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀବାନରେ ଦେଖାହେବ ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ଲଗର କ'ଣ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ କାହିଁ ଆସୁନ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆସିବ ସାଇ ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱାଇଁ ମୋ ଆସ ଆସିଯିବ ଫାଇନାଲି ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ମିଟିଂରେ ପିଲା ଆମର ବସିଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମର କହିବେ ଆମର ପାର୍ଟ 2 ଆସିବ ସେ ଯେଉଁ ଛପରି ବ୍ଲଗର ଆମର ଆସିବ ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି 100 ଲାଇକ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଢେଇ ଉପରେ ପାର୍ଟ 2 ଆସିବ ଛପରି ବ୍ଲଗ ସେଇ ଯେଉଁ ଛପରି ବ୍ଲଗର ପାର୍ଟ 1ରେ ଆପଣମାନେ 100 ଲାଇକ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ ପାର୍ଟ 2 ଆସିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ମିଟିଂ ଚାଲିଛି କେଉଁମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସରେ ଭାଗ ନେବେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଏଠି ଭାଇ ଆମର ସବୁ କମିଟି ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ କମିଟି ସବୁ ପ୍ରକାର ମାନେ କିଏ କ'ଣ କରିବ ଡ୍ରାମା କରିବ କିଏ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ହେଇକି ରହିବ ସବୁ ଚାଲିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆସିକିରି ଆମର ଭାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ଏ ଭାଇ ଟିକେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦିଅ ତ ଭାଇ ଆମର କ'ଣ ଭାଇ ଟିକେ ଟୋପି ଟିକେ କାନ ଟିକେ ଭାଇ ଆମର ଚୁଟି ଦାଢ଼ି କିଛି କାଟିବେନି କ'ଣ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କ'ଣ ହବା ଯେ ଭାଇ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ଦେଖିବ ତାଙ୍କର 1 ମିଲିୟନ୍ ଫଲୋଅର୍ସ ନ ହେବା ଚୁଟି ଦାଢ଼ି କିଛି କାଟିବେନି ଏଇ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲି ସେଗୁଡ଼ା ঠিক ଭାଇ ସେ ସବୁ କିଛି କାଟିବେନି ମାନେ ଆମର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନ କହିକିରି କ୍ଲାସ୍ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି କାହିଁକିନା ଖାଇକିରି କ୍ଲାସ୍ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି ଡେରି ହେଲା କିଛି କହିପାରିନି ତ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ସାରିକିରି ଏବେ ଆସିଲୁ ମୋ ସାଙ୍ଗର ମୋର ଏଠି ବସିବେ ଆଉ ସବୁ ପିଲା ପଳେଇଲଣି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମେଜର କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା ମାଇନର କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା ପରେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମାନେ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲାସ୍ ସାରିକିରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି NSS ବ୍ଲଗ୍ରେ ତ ଏଇ 4ଟା ପିଲା 3ଟା ପିଲା ମୁଁ ଏବେ 4ଟା ପିଲା ଆମେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଅଛୁ ମୁଁ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ରହୁଛି ଆଉ ମୁଁ ମିଶେଇବି ତ ଦେଖିପାରୁଛି ମଟର ଚାଲିଛି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ମଟର ଚାଲିଛି ପାଣି ଉଠଉଛି ପୁଣି ମାନେ ସକାଳକୁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ହେଇଯାଇଥିବ ପାଣି ଫୁଲ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଝରୁଛି କେଉଁଠୁ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ତ ଦେଖିପାରୁଛି ମାଟି ବାଟି ସବୁ ପଡ଼ୁଛି ତ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଗଲା ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ତ ରହୁଛି।